an tile n balimakɛ i sɔgɔlen don Nɛma Info mɔgɔw ni Nɛma FM de la ne y'a ta k'a lajɛ kunun an ka jamana marabagakɔrɔ le général Amadou Toumani Touré Ala y'a ka kalifa minɛ a la e yɛrɛ ye mun faamu ATT ka mara kɔnɔna la an ka jamana kunna i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ka lajɛbagaw ni an lamɛnbagaw ye o ni ka i da don a la en 2 minutes. O diyara n ye n b'aw fo k'a waleɲuman dɔn k'aw barikada ne ye mun faamu an ka jamana kɔrɔ ɲɛmaa ka ne tɔgɔ Lasana Jawune an ka jamana kɔrɔ ɲɛmɔgɔ ka tayani na Ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya Ala ka ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen kisi Ala ka sara ka jinɛ ne ye mun faamu ATT ka jamana mara la ni mun faamu a taabolo la ATT ye mɔgɔ ye mɔgɔ min don mun kun dayɛlɛlen don diɲɛ bɛɛ ye a bɛ diɲɛ bɛɛ a b'a essayer ka diɲɛ bɛɛ ka hakɛ d'a ma o ye Mali bɛɛ ye et puis ne kɔni ka ye t'a la anw si ye dɔɔnin kɛ an kɔni ma moro ye mais anw ma jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min ye ATT bɔ baara la min y'a bɔ ladiriya la a ka mun yɛrɛ kun ka di ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o y'a ka sinankunya ye a ye ba don sinankunya la Kulubaliw ni mɔgɔ tɔw a ye ba don sinankunya la kosɛbɛ ani a kɛra jamana in fɛ a ye jamana in se yɔrɔ min na Ala de k'a se maintenant ani a ye Afrique yɛrɛ kɔnɔ a ye bɛn mun sabati a ye keleya mun sabati africain bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an b'a deli Ala de k'a sara o kɛwale ɲuman na Ala k'a kɛ alijinɛ ye a ma o de kun don ka Amadou Toumani Touré ka tayani na o de kun bɛ ne bolo k'a fɔ. I ni ce i ni baraji merci beaucoup. N balimakɛ Nɛma Info mɔgɔw don ani Nɛma FM an wulila bi sabula kunun an ka jamana marabagakɔrɔ ni ale tɔgɔ président le général Amadou Toumani Touré Ala y'a ka kalifa minɛ a la Tiriki jamana kan e yɛrɛ bolo e bɛ se ka mun fɔ an ye ATT ka mara ka jamana k'a to Mali jamana ɲɛmɔgɔya la a ye ɲuman min kɛ ani dugawu jumɛn b'i bolo k'a lase président Amadou Toumani Touré ma. Ouais, bon, ATT kɔni a ye fɛnba de kɛ Mali ye ne tɔgɔ Robert Traoré ATT a ye fɛnba de kɛ Mali ye bon Mali kɔni bɛɛ dusu kasilen dɔ bi mais ni Ala ye min kɛ foyi tɛ se k'o bali n'a ye fɛn bɛɛ kɛ yan i y'a faamu Ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ma ka dayɔrɔ suma i ni ce i ni baraji merci beaucoup. An tile ne balimamuso i sɔgɔlen don Nɛma Info mɔgɔ ani Nɛma FM de la n'i y'a ta k'a lajɛ kunun an ka jamana marabagakɔrɔ général Amadou Toumani Touré Ala y'a ka kalifa minɛ a la ATT ka fanga kɔnɔna la k'a to Mali jamana ɲɛmɔgɔya la e yɛrɛ ye mun faamu a la i bɛ se k'i da don dɔɔnin na k'a ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw ye. Somɔgɔw an ka fama ne tɔgɔ Jɛnɛba Mayiga tiɲɛna Ala ka saya k'a ma lafiya ye a bɛ min ɲini Ala k'a dayɔrɔ suma depuis a sigira fanga la tiɲɛna an ma degun foyi la ne kɔni bolo ne ma degun foyi la mais bɛɛ n'i ka wagati de don bɛɛ n'i ka wagati bɛɛ bɛ se k'i ta fama an kɔni an b'a la deli Ala ka saya k'a ma lafiya ne kɔni bɛ se ka min fɔ o ye. I ni ce i ni baraji merci beaucoup. N balimakɛ i bɛ Nɛma Info i bɛ olu mɔgɔw bolo bi ani Nɛma FM i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw ye. Bon ne tɔgɔ Modibo Touré ka bɔ Misira voilà. Modibo Touré Modibo Touré kunun an ka jamana marabagakɔrɔ n'a tɔgɔ général Amadou Toumani Touré Ala y'a ka kalifa minɛ a la Modibo Touré e yɛrɛ bɛ mun wɛrɛ cɛ ni ATT ka mara kɔnɔ Mali la a ye nafa jumɛn lase Mali ma a ye jumɛn lase Mali ma e yɛrɛ ka faamuyali ye jumɛn ye. Bon alhamdulilahi rabil alamina ATT kɔni ka ko a tɛ se ka fɔ ka ban an ka yiriba de binna tan an tun t'a dɔn yiriba min bɛ bɔ an bolo n'i y'a jateminɛ kabini 91 wagati ni ATT nana a tila ka na élu démocratiquement Mali kɔnɔ yan c'est à dire a ma foyi kɛ yan ni hɛrɛ tɛ quoi Mali yɛrɛ ka développer c'est grâce à ATT a ye baara caman kɛ a ye jamana na avancer mais fɔbagajugu de kɛra sababu ye ka a tɔgɔ tiɲɛ nɔriko kɛlɛ in na sinon kabini ATT taara an ma ɲɔgɔnna président sɔrɔ fɔlɔ bon hali bi an b'o dingɛ de kɔnɔ bon en même temps a tila k'a ka ŋaniya ɲumanya yira le 22 septembre passé a ye interview kɛ Maliyɛn bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ hakilina min b'a la Maliko in na donc an kɔni bɛ dugawu de kɛ vraiment
ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala ka yen fisaya ma ni yan ye ala ka n'a kɔ barikantanya walayi o duwawu de b'an fɛ sinon an dusu kasilenba de don quoi. I ni ce ni baraji. Merci beaucoup. An tilen ne ba i sɔgɔlen don Nɛma info mɔgɔ ani Nɛma FM mɔgɔ de la n'an ye kunnafoniw ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Général Amadu Tumani Ture ni dɔw ko a ma ko ATT ala y'a ka kalifa minɛ a la kunun o sababu la an bɛ ka ɲininkali tɛnkun maliyɛnw na ATT ka mara kɔnɔ k'a to an ka jamana ɲɛmɔgɔya la a yɛrɛ ye mun faamu a ka jamana ɲɛmɔgɔ a ka mara kɛcogo la a n'a ka jamana ɲɛmɔgɔya kɛcogo i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw ye k'i da don o la dakuru ɲɛ fila. Ayiwa an b'a fɔ ko auzubillahi mina shaitani rajimi ala ko de don ne yɛrɛ tɛ ATT wele dɔwɛrɛ si la ne b'a wele de ko n kɔrɔkɛ fo ne den bɛ yɛlɛ ATT ka saya ye min kɛ ne yɛrɛ la ala de b'a dɔn hali ka da amu ma Luxembourg hali ka da o ma Césarenu bɛɛ kɛra fu an bɛ dugawu de kɛ ya rabi ma ala ka hinɛ la k'a da yɔrɔ suma ka mɛlɛkɛ ɲuman sigi a kunna a taara ka minnu to ala ka barika don olu la ala k'a kɔ suma ala k'a ɲɛ suma anw yɛrɛ minnu fana bi ala ka taako ɲuman di ani silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ma a ye kalo barikaman sɔrɔ ya rabi ma ala k'a jigin ɲɔgɔn ye o dugawu de ye ne i ni ce ni baraji an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni ce n tile n balimakɛ ni sɔgɔlen don Nɛma info ani Nɛma FM mɔgɔw de la bi an wulila ka se ka ɲininkali tenku maliyɛnw na kunun an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ le président Amadu Tumani Ture ni dɔw ko a ma ko ATT ala y'a ka kalifa minɛ a la e yɛrɛ bolo e ye mun faamu o ni e ye mun retenir ATT ka mara kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ye ka sɔrɔ k'i da don o la miniti fila k'a walawala. Ok Makan Tunkara yan'an ka don kuma la an bɛ yafa ɲini kɛ ani an bɛ foli kɛ ala ka ɲinɛ ATT la ala k'a dayɔrɔ suma ala k'a jigiyɔrɔ ɲɛ a ye min kɛ jamana in ye ala ka o k'a ma lafiya ye lahara. Vraiment n'an ko k'an bɛ kuma ATT ka réalisation kan an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais a ye min kɛ n'o yɛrɛ ye jamanadenw nafa bakuruba la fɛn damadɔ an b'o fɔ n'i y'a an bɛ 3e pɔnko kuma la bi hôpital di Mali kɛnɛya mɔgɔ y'i sen dɔ la o tɛ président yɛrɛ hali adamaden gansan n'i y'i sen dɔ kɛnɛya ni sirako la baraji a bɛ k'i ye fo lahara surtout a y'o min kɛ a tɛ se ka fɔ Mopti ta b'a la Sikaso ta b'a la hôpital Mali b'a la a ye Ponge renouvelé ka Gabriel Touré renouvelé surtout AMO bɛɛ b'a dɔn bi fura sɔngɔ bɛ daminɛ mɔgɔw tun b'a faamu mais bɛɛ ɲɛ b'a tiɲɛ na bi fo an yɛrɛ b'a essayer k'an bɛ AMO soin k'a di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ fɛ k'a bénéficier o yɛrɛ ka dan o ma ATT kan ka fo logement sociaux bɛɛ bɛ Bamakɔ soko dɔn a ye du min bɔ bi luwanse la o de ka ca hali n'a sɔrɔ a flot a b'a la ka continuer a tɛ se ka fɔ ka se o yɔrɔ ninnu danna quoi bon diɲɛlatigɛ ye fɛn bɛɛ ye hali ala kira ma diya bɛɛ ye jamanakuntigiya fana i tɛ se ka diya bɛɛ ye mais a ye ɲuman min kɛ Moribo kɔfɛ président mana Mali la min y'a kɛ an kɔni an b'o foli k'a ye k'o tasi bila k'a ye ala ka fisa a kan ma lafiya i ni ce ni baraji merci beaucoup an tile radio Nɛma FM lamɛnbagaw ani Nɛma info layɛbagaw aw yɛrɛ b'a dɔn ni kunun an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ le général Amadu Tumani Ture di ATT ala y'a ka kalifa minɛ a la o hukumu kɔnɔna la an wulila ka se maliyɛnw ma an bɛ k'u ɲininka ATT ka san kɔnɔna la a ka mara kɔnɔna la u ye mun faamu u k'u da don a la dakuruɲɛ damadɔ na ka a ɲɛfɔ a ye n balimakɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw o na an layɛbagaw ya. Ne tɔgɔ ye Amidu Yatabare mais n sigilen tɛ n bɛ Faransi donc n bɛ ala barikada d'abord ka dugawu kɛ banbataw bɛɛ lajɛlen ye ala ka kelen nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ne balimakɛ e yɛrɛ ye mun faamu ATT ka mara kɔnɔna la a ka jamana ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la a ye Mali marali min kɛ i ka faamuyali kɛra jumɛn ye a ka san marali kɔnɔna la i bɛ se k'i da don a la k'a walawan ye dakuru ɲɛ fila. Bon an bɛ se k'a fɔ dommage ye kɔrɔ ye ça veut dire que a taara ka dan kɛ sinon Mali dugu min ye vraiment silamɛ dugu don baden dugu don sigiɲɔgɔn dugu don mais maliyɛnw sisan lama u ma ko caman faamu parce que ATT tun ye président ye
et depuis 91 ka taa bila 2011 plutôt ka taa bila jusqu'à 2012 vraiment an kɔni ye Mali ye lafiya kɔni tun b'an kan mais kana sogoni kelen kɔnɔ ka se ka a ka fanga tiɲa bon an tɛ se ka da Ala k'a latigɛ ko la parce que Mali bɛɛ jɛra n'a ye ka taa l'extérieur ka bila l'intérieur la bɛɛ jɛra n'a ye mais sisan comme a taara ka dan kɛ ka ban an bɛ se ka fɔ dommage parce que ale tɛ se ka segin ka na tuguni mais on a que conseil comme ça an bɛna faamu maa ɲumanw ni maa juguw k'u bɔ ɲɔgɔn na. Ok, i ni ce i ni baraji merci beaucoup.